नमस्कार आज गोटे स्पेशल एपिसोड आउ विषय गुरुत्वपूर्ण क्या नारी नेत्री को मानकर जो भाई भाव में गोटे पर गोटे राजनीतिक चर्चा आउ लगातार भाव में 3 दिन कौन 4 दिन अनेक दिन हो गला गोटे सुअ छुटुची राजनेता मानकर ता भितर केवल गोटे मात्र कथा जदि कहबा सी होची नारीर सुरक्षा ये नारी सुरक्षा को लेकिन आज प्रश्न किंतु ता भितर सरकार हस्तक्षेप केते दूर आ केते सफलता से विषय नहीं चर्चा तो मु अजय खबरदार लाइव एडिटर आउ मो सहित अच्छा एक्सपोज ओडिशार एडिटर प्रशांत बाबू आम सहित अच्छा समाजसेवी बापू ओझा तेणुक ए विषय प्रथम आरंभ करने को चाहिए आम प्रशांत बाबू प्रशांत बाबू केम देखुं लगातार भाव 3 दिन है गोटे लास्ट 3 दिन कथा कह प्रथम आरंभ कले बीजेपी क्या जो दिन से बालेश्वर झी पीड़िता मृत्युवरण घटला तापर दिन विजु जनता दल आउे आज हूँ कांग्रेस आउ ये तेणुक जो 3 दिन भितर पुणी अधिक देखा मिलती झीकर परिवार लोक कहीं से मैंने भी किसी कम करना बैठी मान आटलिस्ट तो शुणी समस्ते तेणुक प्रकृति में महिला सुरक्षापी चिंता कहार अच्छी तो ये गोटे बड़ प्रश्न आ भितर आमर जो सिस्टम रही आमर जो मंत्री मैंने अच्छा सी नुआ मंत्री हूँ बा पुराना मंत्री हूँ कम बयस हूँ बा अधिक बयस हूँ मानकर जो सिस्टम आर जो चलवा सिस्टम क्या गोटे झील केवल बालेश्वर झील जनक पढ़ना जदि कहबा आ भितर ओडिशा रे अनेक झील भी एमती एभली घटना सब घटी जाइए अनेक झील मृत्युवरण घटी जाइए कि सेगुड़ कहीं देखी ना केवल गोटे पीड़िता घटना को लेकिन बर्तमान कथा उठी देखो गोटे झील को लेकिन कथा उठी जेभली भाव गोटे घटना घटला ये पूरा सरकार अपारगता खास कर शिक्षा विभाग भितर जो गोटे कलार इतिहास चली सामना कर जो घटनाटी सार्वजनीन है से घटना कहीं सार्वजनीन भाई घटना घटला कहीं यार कारण खोजा दरकार यहाँ नहीं जो राजनीति करा यथार्थ किंतु ये जो दोष किए क्या उत्तरदायित्व किए नब ताकू नहीं जो छका पजा चली बाबू जोड़ा ताकू नहीं गोटे प्रश्न सृष्टि होती वास्तव में ये उत्तरदायित्व किए कारण वर्तमान सरकार कहार अच्छे भारतीय जनता पार्टी अच्छी शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज अच्छा गोटे यंग मास आभली परिस्थिति गोटे छात्री को अर्धदग्ध अवस्था उद्धार कर किसी क्षण भर जीवन चली जाऊँगी यहाँ नहीं राजनीति करें जदि छात्री मृत्युर पूरा रिपोर्ट टी देखिए जो डेथ सर्टिफिकेट देखिए से सर्टिफिकेट टाइमिंग देखिए और डॉक्टर डेथ डिक्लेरेशन टाइमिंग देखिए प्राय समान होती चंचकता करानी तो कौन कर ये हूँ बड़ा प्रश्न आया नहीं राजनीति हवा भी आवश्यकता अच्छी कहीं मुह न खोलिले जब छुआटी न खाऊ माँ भी क्षीर पाऊ माँ भी क्षीर दूनी ताने कौन क्या आवाज उठेबे आवाज उठवाटा ही उठो कारण जो कहते गोटे पर गोटे घटना कर घटना को चपा जाऊला धन्यवाद से झील साहस सहित लड़के सरकार को नजर को आनिला कि सरकार अपारगता शिक्षा मंत्री स्थाणुता ये घटनाटी आज दुर्घटनार रूप नहीं प्रकृत में ये घटना को जो चपा होता कहले आउ झील ही एक साहसिकता आनी कहले चपा जनता कहते मुझे कहवा कथा चापी दि जाऊला कारण आप देखते छात्री कौन थी एबीवीपी गोटे संगठन सदस्य था एबीवीपी कहार आसे भारतीय जनता पार्टी गोटे विंग्स तो निज भीतर कथा चापा चेष्टा करते जहाँ चर्चा हो किए चेष्टा करते एबीवीपी संगठन सदस्य आज भी तो एबीवीपी राजरास्ता देखिए प्रसंग गोटे सामान प्रश्न आसूँ ये झील जो ट्विट करता क्या ट्विट करता शिक्षा मंत्री ट्विट करता शिक्षा मंत्री ट्विटर पढ़ी पारे ट्विटर काढ़ी आकाउंट पढ़ी पारे मृत्यु पर कि ट्विटर रात 12 अपडेट हो ट्विटर आकाउंट बोधुए शिक्षा पाइले लोक निद भांगे ये केमती आज्ञा कौन जड़े मरी सारा जन जीवन जा सारा जन शिक्षा पाए ताले एम अपारगता नुह ये अयोग्यपूर्णता कौन ये तो मुझे सीधा अयोग्यपूर्ण अच्छा जदि समाजनीति कहवा ताले कांग्रेस भी तो सेठी थिले बीजेपी बीजेडी भी सेठी थिले से जगह बीजेडी छात्र नेता भी सेठी थिले कांग्रेस छात्र नेता भी थिले बीजेपी तो आरोप कौचे कांग्रेस छात्र नेता माने तांको से झील को आत्महत्या करने बाध्य कर ना आलिगेसन आज्ञा बांधुना जहाँ आलिगेसन कांग्रेस आज जड़े आगधार नेता भी सही समान कले जदि स्ट्रंग प्रमाण अच्छे बांधु आप ये कहीं बांधुना एमानकर निज दोष दुर्बलता लुचेबा जाकि अन्य उपर कादुଅ फिंगुछन किंतु गोटे लोकर निरीह छात्र जीवन पलैलानी ताकू नहीं कि जो कहते राजनीति करा वास्तव राजनीति करुछु किए जदि विभाग शिक्षक
प्रिंसिपाल कथा कहतु बा आंक विभाग जो मुख्य उच्च शिक्षा मंत्री कथा कहतु एमान जब ठीक पदक्षेप नहीं घटना घटता कि राजनीति किए कला राति 12 ट्विट कला ठीक समय अच्छे राति 12 शोक प्रकाश कला ठीक अच्छे। अच्छा ये सब भितर गोटे मुख्य मुद्दा रही जाऊँगी से जो शिक्षक एचओडी जनक जो समीर साहू से बाबू जनक प्रकृत में क्यों दलर कहीं वर्तमान समय सरकार चलती बीजेपी पूर्व चलता विजु जनता दलर से बाबू 3 जगह ट्रांसफर है पूर्व आठगढ़ थे विवाद घेर ही ये खबर बोधे सार्वजनिक बोधे मुझे प्रथम आरंभ खोलतार करते समीर साहू वास्तविक आंकर क्यारेक्टरटा कौन कारण प्रति नेता देखो मुझे कहि आप प्रश्न उठेबी मुझे शिक्षा मंत्री प्रश्न उठेबी शिक्षा मंत्री को विवाद घर को आसना तुम जो कौच अध्यापक जनक कौ दलर कौ सदस्य कहार संपर्क या कहते मुझे तुम शिक्षा मंत्री बार बार जो अपारगतार प्रमाण दे सारी सी कहीं शिक्षा मंत्री पोस्ट रही प्रथम तो से गोटे प्रश्न उत्तर देते मत आगे शिक्षा मंत्री आरआई एग्जाम जालियाती करार अभियोग उठी अंडा माड़ यूनिवर्सिटी नाम लेखार जालियाती ये नुआ दायित्व नबार जब वर्ष भितर एतिक अभियोग छंदी है तो ये वर्ष एक उपलब्धि अनेक ना वर्ष एक विनाश अनेक है। अच्छा ताहले एठी दोष होची ता माने कहार आज्ञा घर पुओ जब भूल करे बापार दोष घर पुओ जब ठीक बात न चले बापार दोष बापा माँ दोष उच्च शिक्षा विभाग दोष शिक्षा विभाग केलांकारी सामना कहीं इंटरनाल कमिटी करुच्ची कौन। अच्छा शिक्षा मंत्री कौन जाकि प्रति कॉलेज बुलिबे ना कॉलेज जाकि सब शिक्षक मानक चेक करेंगे ना प्रति पिला सहित डिपार्टमेंट ठीक चलुना ना किए बुझे घरे ठीक ठाक माँ रोसे कर दौर ना छुआ खाऊन ना से किए बुझे बापा बुझे ना किए बुझे बापा बुझे तो शिक्षा मंत्री बुझेनि कहीं पदवी कहीं नहीं किंतु गोटे घर आउ गोटे विभाग भी एका कथा ओडिशा भी गोटे जो कहते हैं गोटे परिवार मुख्यमंत्री सर्वसर्वा दायित्व तो नहीं ना मुख्यमंत्री तो उत्तरदायी भी आप रही सत्तार जी रहे से उत्तरदायी एटा गणतंत्र एटा। अच्छा बापू आपन कौन कहे सर्वपर झीटी आत्महुति देलानी जे गोटे ओडिशा को गोटे सरकार को समस्त विरोधी दल को या सहित सब कॉलेज को सब झील मान समस्त को गोटे मेसेज दे गला जे तमे प्रतिरोध करवा शिख कौट ना कौटी आम देखा एवं जो आम दिजर आलोचना भितर आम जहाँ शुणुले जे उत्तरदायी किए हम उत्तरदायी उपर प्रश्नटी आसु उत्तरदायी आम गोटे गोटे वर्षर सरकार आम कहले गोटे वर्ष पर्यंत चुप रही सरकार काम करुच्ची गोटे वर्ष पार हो गला आज गोटे कॉलेज हो गोटे स्कूल हो आम तो बर्तमान छोट छुआ बर भलर अच्छा अंडा छतुआ खाऊँ डालमा भात खाऊँ स्कूल जाऊँ जो प्रथम द्वितीय श्रेणी छुआ आज कॉलेज मानक बड़ बड़ माने विद्यालय में जो भाई काम घटना घटुची शिक्षक माने तांकर एचओडी माने तापर प्रिंसिपाल माने ये जो छोट माने जो छात्र माने ये जो भाई राजनीति करा जाउची ता भीतर राजनीतिकरण किए कौट ना कौट गोटे राजनीति सहित अच्छी बोली दल सहित एधिरे कहार संदेह ना किंतु एथिपाई जे जनकर जीवन चलीज आउ या सरकार को आम एभली छाड़ी पारिबा नाही कहीं छाड़ी पारिबानी तार कारण है जदि झीटी एम ट्वीट न करता झीटी समस्त ट्वीट कर विशेषकर शिक्षा विभाग को जन आम आज शिक्षा मंत्री को जो भाई समालोचना कर शिक्षा मंत्री कम से कम शिक्षा व्यवस्था को सुधार दरकार सरकार आम नवीन पट्टनायक सरकार को जो बदयार कौन मुख्य मुद्दा था सबको परिवर्तन राज्य परिवर्तन है शिक्षा विभाग टी कौ भाई परिवर्तन है शिक्षा विभाग पर कहार जोर नथिला भाया लगे जमी जब शिक्षा विभाग जोर था आम तो सोशल मीडिया चर्चा देखुं नेता मंत्री माने केवल कौटी कार जन्मदिन है कार कौटी पुण्यक्रम से बाबद सोशल मीडिया रे एक्टिव रहिले मात्र एमानकर सोशल मीडिया बुझुची किए से माने निजे बुझुचंती मु आपन दरखास्त देवी अजय को आउ प्रशांत मु सीधा सीधी भाव गोटे यदि मेसेज पठेबी ताल निश्चित भाव तुम यदि न पढ़ तुम पाक अनेक मेसेज जाऊँगी कहीं जड़े गोटे व्यक्ति मेसेज देती पढ़ा दरकार जदि शिक्षा मंत्री बाबद पढ़ी पारे मु भावुची ये घटना जहाँ भी है
ସର୍ବୋପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିବା। କାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମାନେ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ଏଥିରେ ନଜର ରଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି କଥା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଢିଲାପଣ ହିଁ ଆଜି ଅଘଟଣର ମୂଳ କାରଣ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ର, ସେଠି ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି କଥା କୁହାଗଲା। ଯଦି ସେଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟିର ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଦୃଢ଼ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ହୁଏତ ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ସେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ନଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ। ये पूरा घटना जो देखिए ना ये ढिलापण बा शिक्षा मंत्री खामखियाली गुण ही ये छात्री जनक अधदग्ध अवस्था आसिक मृत्युवरण कले। अच्छा खाली FM कॉलेज कहीं या भितर गोटे देखिए संबलपुर भी घटना घटी किंतु सेठी तुरंत एक्शन नियाई किंतु ए कॉलेज बेलू कहीं झुंटिले मनुष्य चलो आसिक ये सरकार झुंटिबा को चाहूला ये सरकार झुंटिले पर ही चिकुची जना ना ये चलला पर आउ थे न झुटियो बोली कारण माहौल बर्तमान गरम अच्छे कारण ये समय भितर ही गोटे संगीन अभियोग उठा जितेबाला कि माने राजनीति हावाटा जोर रे बहुत खास से तुरंत पदक्षेप से झीर अभियोग सत्यता अच्छी क्या मिछ देखो गोटे कथा स्पष्ट है तमें जिते सरकार को हो विरोधी दल को गोटे आह्वान अच्छी जे कांग्रेस जिते सब विंग्स अच्छी बीजेडी जिते विंग्स अच्छी आउ बीजेपी जिते विंग्स अच्छी वास्तव में एमाने केवल प्रतारित हवा छड़ा ये बड़ बड़ एम मुख्य पार्टी दल ठारू आउ कि ना एबीवीपी तार उदाहरण साजिला तार छात्री जो जो राज्य देशर सब बड़ राजनीतिक दल बर्तमान साक्षी एनडीए जो आम बीजेपी दल कहते ए बर्तमान तारी जो गोटे विंग्स एबीवीपी छात्री जो आत्महत्या करुच्ची आत्महत्या दूसरी सी बारंबार अभियोग करुच्ची निजे हूँ कौन कहल लाचार हो जाने एथर सबू विंग्स मैंने शिखा दरकार जे तुमर जो कौटी ना कौटी असुविधा विपद में पड़ो तुमर जो मूल जो दल सी तुम साथ देवनी ये गोटे आमको शिक्षा मिलला बोली आम जाना किंतु आम ये जो राजनीति कर राजनीति नक शिक्षा व्यवस्था को केमी सदृढ़ कराब आउ गोटे कथा ये जो सरकार आम जहाँ बीजेपी सरकार बर्तमान राज्य में अच्छी आम जो सरकार को आम गोटे वर्ष समय देले बर्तमान ये जो भली काम बर्तमान राज्य में हो लोक मैंने कौन या भाविकी ये घटना घटव आउ कांग्रेस भली राली कर बीजेपी एमती राली कर सुजोग देला किए बीजेपी सुजोग दे आज जो भली ओडिशा बंद है ये हो ना जदि झीटी की से समय न्याय मिल जाता देखुले आम सोशल मीडिया से झीटी के स्ट्रंग मेंटालिटी झील एड़े बड़ चरम निष्पत्ति नौची जे निजे पेट्रोल ढाली निआ लगे दूसरी सी कौट ना कौटी ये गोटे राजनीति ता पछर सेठिकार आईआईसी उपर आलोचना होनी सेठिकार एसीपी उपर आलोचना होनी सेठी से पुलिस गुड़ा को धरा माने धरवा दरकार इन्वेस्टिगेशन होगा दरकार से झील भी तो गोटे एफआईआर भी देइथिला बोली कहाउतला किंतु वर्तमान सुधा झीर एफआईआर कुआडे कहीं एत जाए ताको देखिया को मिलुनी किंतु आज माने गतकाली कांग्रेस किसी जन कर्मी ना एफआईआर होती जो मैंने कि से झीर परिवार को बदनाम कर कि कहीं ता भर देखिए कांग्रेस जोड़े बाणी बिहार गोटे स्टूडेंट देखिए अजय पंडा बांकीर पिलाटी सी अनेक गुड़िए कथा कही शिक्षा मंत्री को लेकिन तेणुक से बाबू भी ता भर इनक्लूड अच्छा जे ये बदनाम करने चाहते निर्दिष्ट भाव में 5 जन ना आसी अनेक कांग्रेस अच्छा कहीं कांग्रेस पीसीसी सभापति भी तो कहते ना कहीं कहगलानी कांग्रेस महिला मोर्चा भी जाकि तो धक्का मारिकी हस्पिटाल भर बसते ना कहीं एलिगेशन आसलानी ताल ए लिमिटेड 5 जन ना कहीं उठिला आउ ना अरेस्ट वारंट गोटे चाहिए ये गोटे आम ओडिया गोटे कथा अच्छी मार मार भंडेर कुमार अर्थात जहाँ को आम हाथ पाइबनी आम ताकू छाड़देवा मूल प्रसंग को आसू जो छात्री मृत्यु घटना पर बंधाला फास्ट क्या अध्यापक एचओडी की बंधाला एचओडी पर क्या बंधाला जिते गणमाध्यम खबर प्रकाश कला राजनीति महल जोरदार है तो प्रिंसिपाल बंधाला ता बाद वर्तीगले किए कारण झील केवल तो एचओडी कथा नहीं कि प्रिंसिपाल भेटी नाला भेटा स्थानीय एमपी की भेटी भेटा एसपी को भेटी भेटा निकटस्थ थाना अधिकारी भेटी तो सब बड़ कथा हो केन्द्र मंत्री नहीं कि राज्यर शिक्षा मंत्री को भी से ट्विट जोगे पूरा समस्या जनईला इवन मुख्यमंत्री भी इनक्लूड किंतु मुझे जब कार्य अवहेला अचानक तुम बांधिल प्रिंसिपाल को सस्पेंड करके बहिष्कार बंद कथा गलानी सस्पेंड करके अरेस्ट कल तो कथा तो स्वाभाविक उठू से स्थानीय आईएसी कहीं छाड़देल स्थानीय एसपी कहीं छाड़देल स्थानीय एमपी की कहीं छाड़ प्रताप चंद्र षडंगी सारू कहीं छाड़देल सब बड़ कथा जो ट्विट्रे जो मैंने सब आक्टिव था डिजिटलाइजेशन करके प्रधानमंत्री ये बाबा मार्च आम सरकार कहते आम सरकार हूँ डिजिटलाइजेशन ये तो आप शिक्षा मंत्री निजे डिजिटलाइजेशन नहीं ना
ये केतबेले कोठी ता प्रोग्राम हो ताको अपडेट दबार फास्ट କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଝିଅ ଦେଇନି। झील एफआईआर देनी बोली किए केमी जानले केबे जानले कारण सेही प्रतारणा निजे कहते मु एसपी को कही एसपी मो कथा शुणिले आम कौन बांधु कि एसपी बांध अर्थात एमपी कथाटा गोटे शुणिले मैंने गोटे हास्यास्पद लगुच जदि आप गोटे स्थानीय एमपी सांसद आपण कथा यदि एसपी शुणुनी याठू लज्जाजनक स्थिति कौन हो पारे भारत सरकार पाई भारतीय जनता पार्टी पाई। अच्छा ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା, କଂଗ୍ରେସ ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ସରକାରରେ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ସେ ଏଭିପି ଥ୍ରୁରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନାଟକବାଜି ତ କହିପାରିବିନି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଇଏ, ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଅତୀତକୁ ଆମେ ଯିବା, 24 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ଆମେ ଯିବା। 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ନେଇକି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବେ? ମୁଁ ରାଜନୀତି ଉତ୍ତର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳର ଝିଅ କେମିତି ହବନି ଆଜ୍ଞା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳର ଝିଅଙ୍କୁ ତେସାଗଲା କଲେ ବୋଲି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆগে ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ହବ? ପୁଣି ଆଜି ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଆମେ ତ ରାଜନୀତି ଲୋକ ନୁହେଁ ନା, ଆମେ କେଉଁ ରାଜନୀତି ପାର୍ଟିର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କାରଣ ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ମତେ ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଜି ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେଟା ଝିଅ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳିଯିବେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆସୁଥିଲି କଥାକୁ। ଆଜି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଛାତି ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ସଫଳ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି? ସର୍ବମୋଟ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ତମେ କାହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିରେ ରୁଟି ସେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପାଉଛି କ'ଣ? ମତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ହରେଇଦେଲା, ଯିଏ ତା ଭଉଣୀଟା ହରେଇଦେଲା, ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଅଛି, ସେ ଭାଇ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ୟାକୁ ସଫଳ କରାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମର୍ଥନ କଲେ ବୋଲି ଆଜି କଥାଟା ମାନେ ସଫଳ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି, ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଦେଲେ ତ ଯଦି ସିଏ ଯେଉଁ ନାଉରେ ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲେ ତମେ ସେଇ ନାଉରେ ମଞ୍ଜି ହେବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ତମେ ଏତେ ଆକ୍ରମକ ହେଉନଥିଲ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସମୟରେ ଆକ୍ରମକ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, କାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝିଅଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, କେବଳ ସେ ଝିଅ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 9 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଥା ହେଇଛି ଯେ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବଳିକା ବକରା କାହିଁକି ବଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଯେଉଁ ଶାସନଟି ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଢିଲା, ଏଠି ସରକାର କେମିତି ଚାଲୁଛି, କିଏ ଚଲାଉଛି? ଗୋଟେ ସୁନା ହାତୀ କ'ଣ ସୁନା କୌଣସି ଢାଳିଲା ଭଳିଆ ବିଜେପି ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା, ମାତ୍ର ସିଏ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଇଏ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାକି ଆଣିକି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ସବୁ ହସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଆ କରୁଛି, ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି କାମ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ତମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର, ତମେ ହସ, ଯେତେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କର। ଇଏ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅର୍ଜୁଛି, ଇଏ ତାକୁ କେହି ଅର୍ଜଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହୁଅନ୍ତେ, ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଂସଦ କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ଝିଅଟି ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ନେତା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଅତୀତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ରଭ୍ୟୂହ ଲୁଚିଛି, ଇଏ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କେଉଁଥିପାଇଁ ଝିଅଟି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାଇଟ୍ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ମାଆର ବାଇଟ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାପ କହୁଛି ଛାଡ଼େ, ସେ ଯାହା ହେଇଛି ତୁ ପଳିଆ। ସେ ସମୟରେ ଝିଅଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ସେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି କାହା ସମର୍ଥନରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ନା କେଉଁ ରାଜନୀତି ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ
ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମର 1000 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 5ଟା 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆମର ପଡ଼େ ନା, ମାନେ ସିଂହ ମହିଷି ବିବାଦ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ତୋତେ ହାଣି ଗୋଡ଼ଉଥିବ, ତୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ହାଣି ଗୋଡ଼ଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ସେ ଗାଁକୁ ପଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାଘ ବିରୋଧରେ ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଯାତନ ହୁଏ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ିବା କଥା। ମାତ୍ର ସେଠି ରାଜନୀତି କାହିଁକି ପଶିଥିଲା? ଝିଅଟି ଯଦି ଆଜି ଯେ ଝିଅଟି ସତ କହୁଥିଲା, ନିଜକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଟିଟିକାରି ମାରୁଛ, ଏତେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଦେଉଛ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ସେ ଏଚୋଡ଼ି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ କହି ଥକିଗଲା। ଇଏକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣାଉଛି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସାଧାରଣ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗା ହେଇକି ସିଧା ହେଇକି ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ମାତ୍ର ୟାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲାନି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ବଦଳିଗଲେ? ଯେଉଁ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଜୁଥିଲା ବିଜେପି, ଏମିତି କରିଦେବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ସେମିତି କରିଦେବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲେ, ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପାଖିଆ ହେଲା ଭଳିଆ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ନା କେହି ଗୋଟେ ବିଭୀଷଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯାହା କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରୁଛି, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସିଏ ସେ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତମେ ସେଇଆ କର, ତା ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆଇନା ଦେଖେଇବା ଯେ ଜଣେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦିବି କ'ଣ ଶୈତାନ ବେଦ ପାଠ ପଢ଼ି? ଯେ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ନାରୀମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତରୁ କେବେଠୁ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ତ ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘର ବିରାଟ 3, 4, 5 ଦିନ ରାଲି କରିଥିଲୁ ଇତିଶ୍ରୀ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିଥିଲୁ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ କି? ସେ ଇତିଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇତିଶ୍ରୀ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଇତିଶ୍ରୀର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଠି ବସିକି ଇଏ କାରଣ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଯାଦୁଆ ବିକୁଛି ଯାଦୁର ମଲମ, ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଝିଅର ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ବାଇଟ୍ ଦେଖିବା, ପୁରୁଣା ବାଇଟ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ 2ଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବାଇଟ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଟାଲର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଣା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ସେ ଝିଅଟି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ 3ଟା CCTV କ୍ୟାମେରା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ CCTVର ଫୁଟେଜ୍ କେବଳ ବୁଲୁଛି, ଆଉ 2ଟି CCTVର ଫୁଟେଜ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଝିଅ ନିଜେ ଲଗେଇଥିଲେ କି କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ କି କ'ଣ କାହାଣୀ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି। ତ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହାର? ସରକାରଙ୍କର ନା ଲୋକଙ୍କର ନା ଆଉ କାହାର? ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି ଯେଉଁଠି ତୁ ସେଇଠି ମାନେ କ'ଣ ଘଇତା କରୁଛୁ ସେଇଠି, ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ନିରପେକ୍ଷ କାମ କରୁଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମାଲୋଚନା ଆସିବ, ମାତ୍ର ସତ୍ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଏଭଳି ନେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ତା ଚରିତ୍ର ହନନ କରିବା ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତେ, ବା ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ଦୟା କର। ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳର ହଉ, ଆଜି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଉ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଉ, ଯେ XY ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ସେ ଯେଉଁ ୱିଙ୍ଗସର ଝିଅଟେ ହଉ, ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବା, ତାକୁ ସେ ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ କରିଛି ବା ତାକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାନି? ସମାନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ଏଠି ନାରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି ଦଳର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଥିରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ସୂଚନା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ,
से परिवार भी स्वर उठाउछि तो शेष प्रश्न परिवार भी सेतिकी संवेदनशील अच्छी सेतिकी भी से झीर न्याय पाई से परिवार भी सेतिकी दुखरे अछंती कि परिवार भी से चाहूछंती कि देखो सेटा पूरा व्यक्तिगत कथा किंतु घटनाटा हूँ सामाजिक कारण समाज को यही बार्ता देदेला जे एटी सीता भी अग्नि परीक्षा देते सत प्रमाण हाँपाई ये भी सतता कथा सत प्रमाण कराए कि ये भी अग्नि परीक्षा देला तफात था से सत्य जो कथा से बचीगला ये कलिजुग भी चलीगला बचुले ना भगवान लोक बोल कि चलीगला बापू अग्निदाह बापू आपको भी से समान प्रश्न ନାଇଁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସେତେ ରୁଧିମନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ମହିଳା ଉପରେ ଆମେ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ଝିଅ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଯଥାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଝିଅ ଆଉଛନ୍ତି ସେଟା ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଏଠି ନା ନା ଝିଅ से जो कथा कहिथिले से जिंस धीरे प्रमाण हो प्रमाण गोटे पर गोटे घटना से कथा छाड़ ओडिसा को जाओ ना ओडिसा रे एभली कॉलेज रे आत्महत्या कथा कहन एटा कथाटा ताको कथारे ट्रम्प को कॉलेज काहे कि नहीं जदी सुनदु से टॉपिक दिबानी काहे ना आ पूर्व जदी समान कथा कहिबी बसंत बाबू जाजपुर रे जानथिबे पानी कोइली रे सेठी थाना रे जने गोटे जियो अभियोग करथिला दिल्ली रे ता सांग को नेकी आस्थिला मझिरे अनेक दिन हे तो से थाना रे अभियोग करथिला बुलिया को आसीथिला ताको रास्ता रे हैरान करले से माने बीजेपी पुलिस से कथा थाना कला थाना चुप होई बसथिला तो ये भिन्न प्रसंग मु कहया कथा मु तंगुर पदे जाय प्रकृत रे जो झीओटी पाई वर्तमान अनेक राजनेता समस्ते राजनेता लगे समाजसेवी समस्ते हृदय भाव में कांदुंट समस्ते राजरास्ता को ओल्लैंट से परिवार भी सेतिकी दुखिकी से परिवार भी दुखी तो निश्चय थी किंतु सेतिकी लढ़िया को तांकर भी सेतिकी मनोबल अच्छी कि ना नाई से धीरे धीरे बाकी परिवार को लेकिन से सांत्वनामूलक भाव रहा दुईटी कथा मुझे कहीदेवी दुईटी कथा हूँ जे गोटे हूँ परिवार जितेबाला तार गोटे व्यक्तिगत कथा झीओटी जो चली जाइए से निश्चित दुखरे अच्छा ये झीओटे तापर आम देखा प्रशासन आम जो सामाजिक स्तर में आम आलोचना करुचु से स्तर से जो आक्यूज जो मैंने जे एचओडी हो प्रिंसिपाल हो केस सहित जड़ित से कौ भाई दंड दि जाऊँगी मिलूँ ताकू आम अपेक्षा कर सहित गोटे झीओटीए आमको उदाहरण देला सान भाई प्रशांत जो कथा कहते जे माँ सीता परी जमी निजक प्रमाणित करने से झीओटी निजक प्रमाणित करने जो भाई आत्महति देदेला ये धीरे गोटे नारी मानक गोटे बार्ता जाऊँगी आ गोटे चैलेंज जाऊँगी आपण मैंने सब समान भाव में ये सत को सामना करूँ लड़तु जिते जाए कि आत्महत्या भाया गोटे निष्पत्ति नियंतुनि आपण लड़तु आपण हाथ में बड़ बड़ गणमाध्यम ना भी कौटि ना कौटि आपको गोटे गणमाध्यम मिल आपन को अनेक माने आम सांविधानिक प्रतिवाद करने समय मिल तेणु आप लड़वा शिखु नारी मैंने कि अबला नुह कि दुर्बल तो बंधुगण मु शेष को लास्ट को ये कहबी भाई मानकर कथा अनेक गुड़िए चर्चा है अनेक गुड़िए वितर्क है ये जो नारी को लेकिन वर्तमान समस्ते कथा उठाऊँ समस्ते कांदुंट राजरास्ता को ओह्लौंट ओडिशा बंद भारत बंद सबकि बंद ए सब जो प्रहेलिका गोटे कहबी ये प्रहेलिका प्रकृत में क्या लड़िया लोक से दुनिया ना आउ जे लड़े सी करुले पाखे भी कहीं नथिले एमती कि परिवार बोध नथिले हुए तो परिवार मो पर केस लगी पारती किंतु यहाँ मानिया भी पड़ो जे से माने भी कौट ना कौटी से सपोर्ट कर नथिले नहले आज झीओ एभली स्टेप नबाकू जाई न थांते जदि बापा से सपोर्ट करते क्या बापांकर सांग भोगराई विधायक तेणुक सी विधायक को धरिकी सी भी चाहिए सेबे लड़ी पारता किंतु से कौट ना कौटी चुप पड़ते तेणुक ये परिवार कथा भी से उठुची तो जहाँ भी हो गोटे महिलार सुरक्षा को लेकिन कथा उठी आउ कांग्रेस उठे कथा जे महिला कमिशन गठन कहीं होनी स्वतंत्र भाव सी भी हवा दरकार आउ महिला को लेकिन जो भाई भाव में वर्तमान समय जदि कहबा समाज गोटे प्रकार कलुषित हो सारी आउ समाज वर्तमान राम राज्य नुह गोटे सेक्सुआल राज्य चली तो ये जो सेक्सुआल राज्य को केमिति सुधरा जीवो तापई सरकार बड़ दायित्व रही बोधहुए प्रति कॉलेज रे प्रति स्कूल रे मझिरे मझिरे मेडिटेशन रो आवश्यकता पड़ुची तो सरकार ता प्रति ध्यान दिंतु आ शिक्षा विभाग रे मध्य जो विभागीय अधिकारी माने अछंती से मानको टिके कार्य रे लगांतु ताकि एभली जो दुष्कर्मकारी माने रहउछंती से मानको किंतु साबाड़ करा जाओ। रहउछु नमस्कार।